नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपने टाइटल में देख लिया होगा, सिलसिला नसीहत व इस्लाह। अच्छा जी, कुछ तो वो चंद कीमती नसीहतें कौन सी हैं। पहली नसीहत, यानी किसी शख्स का नेक बनने पर उसे माजी के गुनाहों का ताना देना, ये सख्ती से मना किया गया है। यानी एक शख्स बुरे अमाल को छोड़कर नेकी की तरफ आया और उसे लोग ताना देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसे उसकी बुराइयां याद करवाना शुरू कर देते हैं, तो ये सख्ती से मना किया गया है। एक बहुत ही बुरी आदत जो कि ये हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि अगर कोई इंसान भी अपने बुरे अमाल छोड़कर नेकी के कामों में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, बल्कि उसे माजी के गुनाह जो उसके होते हैं उनको उठाकर उसके मुंह पे मार दिया जाता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है जिसके बारे में सख्ती से मना किया गया है, ठीक है। तो हम लोग उसकी नेकी की हौसला अफजाई नहीं करते और कभी भी उस शख्स को हम आगे बढ़ने देते ही नहीं हैं। उसको इतने ताने देते हैं, उसको इतना हम लोग बुरा भला कहते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई है, मन अय्यरा अहाहु बिज़म्बिन लम यमुत हत्ता यामलहु। यानी जो शख्स किसी मुसलमान बहन या भाई को किसी गुनाह पर आर दिलाता है, ठीक है, तो वो आर दिलाने वाला मरने से पहले उस गुनाह में मुब्तला कर दिया जाएगा। देखें इसके बारे में कितनी बड़ी वईद आई है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान बहन या भाई को किसी गुनाह पर आर दिलाता है तो उस आर दिलाने वाले को, तो उस आर दिलाने वो जो आर दिलाने वाला है वो मरने से पहले उसी गुनाह में मुब्तला कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें इस गुनाह से बचना है। तो हमें ये जो हम ताने देते हैं, ये जो हम लोगों को उकसाते हैं, इस चीज़ से बचना है। ये हम सब में ये चीज़ पाई जाती है। ये मैं नहीं कहूँगी कि कोई मखसूस लोग हैं जिनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये तो मैं आम देखती हूँ, हमारे घर में भी है, घरों में भी ऐसे अफराद होते हैं जो जैसे ही कोई इंसान बहुत बुरा था, या हमारे दोस्तों में होते हैं, कोई इंसान बहुत बुरा होता है तो वो जब मस्जिद की तरफ जाना शुरू होता है या नमाज़ पढ़ना शुरू होता है तो हम कहते हैं जी बड़ा आया नमाजी। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, हमें इन चीज़ों को समझना है सबसे पहले, और फिर इसे आगे लोगों तक भी पहुंचाना है। तो बराए मेहरबानी नेकी के कामों को सुना करें, समझा करें और आगे लोगों तक भी पहुंचाया करें। ये हम हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, इस बात पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। तो हम नेकी की बात क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं उसे आगे लोगों तक पहुंचाते, ठीक है। तो और जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में, कि आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, तो अगर वो नेकी की तरफ आ रहा है तो आप उसकी हौसला अफजाई करें,
یہ کبھی نہ کہیں، کبھی مذاق میں بھی نہ کہیں کہ تو فلانا تو نے تو فلانا گناہ کیا تھا، تو نے تو فلانا کام کیا تھا، تیرے تو گناہ بخشنے ہی نہیں ہوں گے، یا تم تو ایسے تھے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا. وہ انسان نیکی کی طرف آتے آتے واپس لوٹ جائے گا. ہماری یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نہ تو خود سیدھے راستے پہ آتے ہیں اور نہ کسی کو آنے دیتے ہیں. آج کل دنیا میں یہی ٹرینڈ ہے کہ جو انسان سیدھے راستے پہ ہوگا وہ بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، اسے دنیا کا نہیں پتہ. ٹھیک ہے؟ تو آگے زندگی میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا، آگے لوگوں کو ترغیب دینی ہے یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بہت سی دین کی باتوں کو پہلے سیکھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا اور اسے پھر آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور گناہوں سے خود کو بچانا ہوگا. اور ہم سب سے پہلے گناہوں سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں؟ ایک اور جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نماز میں سستی کرتے ہیں. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا دل بھاری ہو جاتا ہے. ہم جیسے ہی نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز سے ہماری کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، ہم دل سے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے؟ اول تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو ٹکرے مارتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی سب بہنیں بھائی جو دیکھ رہے ہیں، جو میرے کنٹری میں یا کنٹری سے باہر جو بھی مجھے مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہی نصیحت کروں گی کہ سب سے پہلے خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیں کہ وہ نماز پڑھیں طریقے سے. اور جو مائیں اپنے بچوں کو نماز کی طرف نہیں لا سک رہی، وہ ایک جگہ بنائیں پراپر. ٹھیک ہے؟ وہاں جانماز بچھائیں پکی، وہ جگہ بنائیں نماز میں. جیسے ایک مسجد گھر میں بنا دیں، ایک چھوٹی سی کسی بھی کمرے میں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہاں بھئی یہ مخصوص جگہ ہے، یہاں پہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. اور بچوں کو بتائیں کہ نماز فرض ہے. فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حالت میں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کمائیں، اور خود بھی نیک عمل کریں، نیک راستے پہ چلیں اور لوگوں کو بھی چلائیں. جزاک اللہ خیرہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.